Misterios de la historia. El pueblo de Escocia considera a William Wallace como el salvador de su nación. Without Wallace, Scotland would not exist. Pero hay detalles del guerrero conocido como Corazón Valiente que son más ficción que historia. As a historian, I have to ask, how far can you go wandering off the historical facts before there's nothing much left of the truth? La verdadera historia de Corazón Valiente. 11 de septiembre de 1997. Los ciudadanos escoceses votan en un referéndum para apoyar la creación de un nuevo parlamento escocés, algo que no han tenido en 300 años. Un parlamento propio luego de siglos de dominación inglesa. Un motivo de tales esfuerzos es el resurgimiento del orgullo escocés, estimulado por la película Corazón Valiente de Mel Gibson, que narra la historia del héroe nacional de Escocia, William Wallace. Con un simbolismo que no se ha perdido de ningún modo, tal referéndum tiene lugar 700 años después del día de la crucial batalla de Wallace contra los ingleses en el puente Stirling. Braveheart came along right at that critical time and brought the person, who was arguably the founder of the Scottish nation and put him, from a position of relative obscurity right, at the center of things. ¿Cómo pudo contribuir un hombre muerto hace más de 700 años a un golpe político sin violencia en la Europa del siglo XX? ¿Fue este hombre o su mito la motivación detrás de los cambios? 1286. Escocia era una nación libre y pacífica. El monarca Alejandro III había reinado en una conservadora sociedad feudal durante 37 años. Su país prosperaba gracias al comercio de lana con Europa. Una noche de marzo de 1286, bajo negras nubes de tormenta, Alejandro debió asistir a una reunión con sus consejeros en el castillo de Edimburgo. Ansioso por pasar la noche con su joven esposa Yolanda, se arriesgó a tomar un atajo por peligrosos riscos. He was advised very strongly against this adventure, particularly as there was a belief that the time was ripe for a day of judgment. But Alexander, for his own good reasons, ignored this advice and fell to his death. Tras su muerte, Alejandro dejó solo una heredera directa, su nieta Margaret, de 3 años, conocida como la doncella de Noruega. Pero en 1290, la doncella murió en una isla remota en ruta a un nuevo reino. En Escocia no había heredero alguno al trono. Sus líderes debieron mirar varias generaciones atrás en busca de descendientes de algún antiguo rey de Escocia, lo cual inició una ardua lucha por el trono. But who's going to do the choosing? How can a king be chosen? God chooses kings, but obviously you have to find a mechanism to do this, and this is difficult. 14 hombres alegaron tener derecho al trono. Había 2 contendientes principales: John Balliol y Robert Bruce, ambos de familias igualmente prominentes. La amenaza de guerra civil acechaba en el otoño de 1290. En medio de tan tensa situación surgió el entonces rey de Inglaterra, Eduardo I, quien se presentó como el hombre que podía elegir al nuevo gobernante de Escocia. Era como la incursión de un león en un rebaño de ovejas. Edward I was an exceptional man. Physically, he was a man of great strength. He survived late into his 60s, which was quite exceptional. He was a soldier of great experience who fought on crusade, who fought in France, who fought against the Welsh. He was clearly a very frightening figure. Contemporaries certainly thought that he frightened no less than 2 clergymen to death, the Dean of St. Paul's and the Archbishop of York. Eduardo I, también conocido como Edward Longshanks o Piernas Largas, por su gran estatura, había encabezado sin piedad la expansión del Reino de Inglaterra para conquistar Gales. No había mostrado mayor interés en Escocia, pero vislumbró una gran oportunidad para anexarse otra nación. Mayo de 1291. Eduardo exigió que todos los pretendientes al trono debían antes reconocerlo como el supremo líder de Escocia y a quien deberían servir. Por temor al ejército de Eduardo, los escoceses accedieron. Luego, comenzaron las largas deliberaciones de Eduardo. El 12 de noviembre de 1292 eligió a John Balliol como el nuevo rey.
Edward thought that he'd got in Balliol a convenient, compliant puppet king, in a sense, and Edward immediately took advantage of this. En 1294, Eduardo amenazó con involucrar a los nobles escoceses en su nueva guerra contra Francia. And that really brought it home to people that Scotland was no longer being treated as an independent country. Posteriormente, a finales de 1295, los nobles escoceses acudieron al enemigo de Eduardo, al rey Felipe IV de Francia, en busca de ayuda. Escocia y Francia negociaron un tratado, a sabiendas de que Eduardo lo consideraría como un acto de guerra. The French were looking for allies to upset things in Britain and, of course, looked to the Scots. Los escoceses ratificaron el tratado en febrero de 1296 y de inmediato formaron un ejército para invadir el norte de Inglaterra. En respuesta, a sus 58 años, Eduardo llevó sus fuerzas a Berwick, la mayor regencia de Escocia. El ejército de Eduardo atacó sin piedad alguna la ciudad, matando a hombres, mujeres y niños y arrojando sus cuerpos al mar. El ejército escocés se enfrentó al inglés el 27 de abril de 1296. Fue diezmado, lo que dejó a Escocia totalmente indefensa. El ejército de Eduardo llegó al norte y así Escocia dejó de ser un país independiente. El rey John fue capturado, llevado ante el rey Eduardo y obligado a renunciar al trono y al tratado con Francia. El emblema real le fue literalmente arrancado de sus vestiduras y fue encerrado en la Torre de Londres. Eduardo también se adueñó de la Roca del Destino, la histórica roca sobre la que los reyes escoceses tradicionalmente comenzaban su reinado. I think that the sheer symbolism of removing the object on which Scottish kings traditionally had always been crowned, that really is saying, we're not having any more Scottish kings. Sin embargo, no todos los escoceses accedieron a someterse. En la primavera de 1297 comenzaron a producirse rebeliones en toda Escocia. Al noreste, Andrew Murray, héroe de una noble familia, logró reunir a un ejército. Al suroeste, varios nobles prominentes se congregaron para iniciar una rebelión y entre ellos estaba Robert Bruce, el nieto de 22 años de uno de los pretendientes originales al trono. Aunque los nobles capitularon antes de comenzar la batalla, sus tácticas dilatorias permitieron que se formara otro grupo de rebeldes que se ocultaba en los espesos bosques de Selkirk. Este grupo de guerrilleros, pobremente vestidos, no era liderado por un noble, sino por un desconocido plebeyo, William Wallace. Al regreso, William Wallace surge del anonimato para comandar a los escoceses contra el mejor ejército del mundo. Wallace suddenly exploded onto the scene. This young man, he was guardian of Scotland when he was in his early 20s. En 1296, las fuerzas del rey Eduardo I de Inglaterra diezmaron al ejército escocés y continuaron su guerra contra los franceses. Para financiar la guerra, Eduardo les cobraba impuestos a los escoceses y los reclutaba en su ejército. And they just think, well, who on earth is this guy to say that we need to be doing this? This has got nothing to do with us. Luego, en la primavera de 1297, surgió un nuevo héroe del crepúsculo de los campos escoceses. William Wallace. Era un hombre envuelto en el misterio. In terms of contemporary evidence, we're reliant for the whole period to a large extent on a lot of English documentation, which is obviously not going to be sympathetic to Wallace. But we do have some stuff directly from the Scottish side, but for Wallace the man, we have very, very little. La leyenda de William Wallace, tal como se conoce hoy, es en gran parte trabajo del poeta Blind Harry. Harry escribió en la década de 1470, más de 150 años después de la muerte de Wallace. Viajó de pueblo en pueblo narrando y cantando relatos de Wallace a cambio de comida y dinero. Harry alegaba que su poema estaba basado en los escritos del capellán de Wallace, John Blair, pero jamás se ha encontrado obra alguna de ese hombre. Para redactar su épico poema de Wallace, Blind Harry recolectó diversos relatos y cantares de tradición oral y los compiló en una vibrante y maravillosa obra en la que se enaltecía el inmenso valor de William Wallace a la hora de combatir a los ingleses. Blind Harry was writing for an audience which was prejudiced against the English connection.
So with that thinking in mind, we have to be extremely careful as to whether we take it as fact or fiction, or in the modern term, faction. Historiadores y estudiosos aún discuten hoy en día acerca de cuánto del poema de Harry es creíble. Tales don't come from nowhere. It might have been exaggerated because people do tend to exaggerate their heroes. But Wallace suddenly exploded onto the scene. This young man, he was Guardian of Scotland when he was in his early 20s. And really, I think we've got to look to Blind Harry to give us some token of why Wallace was made Guardian, because we don't know. So Blind Harry may be much closer to the truth than many people imagine. De acuerdo a Blind Harry, el alguacil inglés de Lanark, William Hasseltine, mató a la esposa de Wallace, quien no tiene nombre. Escritos posteriores le dan a su esposa el nombre de Marian Brayfoot. De allí se infiere que Wallace mató al alguacil y luego se alzó contra los ingleses debido a la muerte de su esposa. And it's just so wholly believable, something like that would inspire, that would drive, that would force a man like Wallace to lay down his own life for his country. Sin embargo, no existen evidencias sólidas de que Wallace haya tenido relación alguna con Marian Brayfoot, ni de que la venganza fuera el motivo para matar al alguacil Hasseltine. De hecho, no se sabe casi nada con certeza de la vida de Wallace antes de que matara al alguacil, ni siquiera de cuándo y dónde nació. Muchos escoceses piensan que Wallace nació cerca de 1270. Blind Harry señala que el padre de William era Sir Malcolm Wallace, de una familia de pequeños terratenientes que llegaron a Escocia en el siglo XII. Sin embargo, un reciente y sorpresivo hallazgo demuestra que Blind Harry estaba errado acerca de los orígenes de Wallace. En 1998, un investigador de Glasgow terminó su estudio a fondo del sello personal de Wallace, incluso del reverso, no visto durante mucho tiempo. It says, William, son of Alan Wallace. And that means that we now know who William Wallace's father was. And William Wallace seems to have been the son, not even of a knight. There's no mention of Sir Alan Wallace, it's just Alan Wallace. So he's probably a younger son of the important Wallace family. El sello revela otra pista muy importante, como lo es el símbolo del arquero. Now whether that means he was trained for the military or more likely actually went around poaching, hunting, because there weren't many wars in 13th century Scotland. We'll never know, we can only speculate. But at least we do have that evidence for Wallace's social status. Siendo el hijo menor, Wallace no podía heredar las tierras de la familia. Debía abrirse camino por sí solo en el mundo. Sus actos posteriores indican que fue bien educado. Paisley Abbey is believed to be where Wallace received his preliminary schooling as a boy. His father was a local landowner, and the monks there, of course, would be the teachers of their day. And so Wallace would have received some sort of rudimentary schooling from the monks at Paisley Abbey. Wallace was a well-educated man of the time, quite exceptional so, I imagine, with French and certainly Latin as well as English, perhaps some Gaelic because it would be necessary to use it with troops. Sin embargo, las duras circunstancias de su época pudieron haberlo convertido en un forajido de los caminos. Existe cierto relato de 1296 que se refiere a un tal William Wallace, ladrón, que podría o no haber sido el mismo hombre. What we are getting the impression of is that William Wallace was someone on the wrong side of the law. But the outbreak of war between Scotland and England gave him a rationale for being on the wrong side of the law and put him in a much stronger and positive light. Muchos historiadores y cronistas coinciden en que Wallace era un hombre de gran estatura, aunque no existe retrato alguno de esa época. Su supuesta espada, guardada en el castillo de Dumbarton durante 550 años, mide 1,65 m de longitud. William Wallace has always been seen as a man of great height. The descriptions we have of him suggest a man of great physical strength, capable of mercy, but capable equally of violence, even of cruelty, determined to impose his will on those who would not accept it. I think Wallace must have been a hell of a man. His men were ready to follow him into the jaws of hell if need be.
I think that not only must he have been an invincible fighter and a good companion, he must have had some sort of grim humour about him, even through all the bloodshed, because men don't follow a man that doesn't have at least some sort of humour within him. El ascenso de Wallace del anonimato a la gloria fue meteórico. He's enraged by the state that Scotland is in, and he begins to gather groups of like-minded men and amasses quite a large army, which contains virtually none of the nobility. Escritores ingleses señalan que Wallace usaba tácticas de guerrilla con rápidos y cruentos ataques contra sus enemigos. Blind Harry describe docenas de encuentros en los que Wallace mató a cientos de ingleses, pero pocos de esos relatos son corroborados por otras fuentes. Scotland was basically fighting for its very existence at that time, and so there was nobody really sitting down keeping records of day-to-day life. But of course the English scribes in the south-east of England, far away from the scene of conflict, were keeping reports that were coming down from the north. Pero cierto combate en Scone está bien documentado, ya que Wallace estuvo a punto de capturar al juez supremo de Eduardo en Escocia. Now, this ability to move very quickly was a trademark of Wallace at this time. And when we consider the means of transport available, then we can only assume that he was a man who moved rapidly to strike at targets before there could be any defense raised against them. En 1297, en Dundee, las fuerzas de Wallace se unieron a las de su compañero rebelde, el noble Andrew Murray. Now, the relationship between the two has always been a matter of great debate. Andrew Murray was of a superior social class to Wallace, but the two seem to have worked very well together. Wallace y Murray decidieron entonces sitiar el castillo de Dundee. En el proceso, 10.000 hombres que formaban parte del ejército inglés se dirigieron al norte, en clara superioridad numérica ante los escoceses. Tras entender que su única oportunidad era tener una posición estratégica, Wallace y Murray decidieron combatir a los ingleses en un lugar muy importante de Escocia, el puente Stirling. The English were not very anxious to fight, and they made an attempt to talk the Scots out of fighting. And they sent two Dominican friars to speak to Wallace. And the speech that Wallace returned then, in essence said, "We are here to fight for ourselves. We are here to fight to protect our kingdom. Let them come on and we will show them in their very beards." 11 de septiembre de 1297. En un día despejado, Wallace y Murray reunieron a sus hombres en las colinas cercanas al puente Stirling, sobre el río Forth. El disciplinado ejército escocés aguardó con paciencia mientras los ingleses cruzaban lentamente el estrecho puente. Pasaron varias horas mientras miles de ingleses lo cruzaban, al mando del tesorero designado del rey Eduardo en Escocia, el buscador de gloria Hugh Cressingham. Now, the English almost certainly thought that the Scots would play by the traditional chivalric rules and allow them to come across the river and form up on the other side. But you can bet your bottom dollar that Wallace and Murray are not going to allow that to happen, because that's suicide. They crossed a bridge that was extremely narrow. They could only cross it in 2s and 3s on horseback. And as Wallace's men charged down, they were hemmed in. They couldn't escape back over the bridge. The bridge was too tight. And it was just basically a case of the Scots killing till there was no one left to kill. The impact must have been horrific. The screaming of horses, the damage to men, the breaking of weapons, the spilling of blood, the fact that some were killed by falling into the Forth as they tried to escape. The Scots won, as we know. And their treatment of Cressingham after the battle has gone down in notoriety. It is said that his body was flayed and that parts of the skin were carried around Scotland as evidence of the defeat of the English. It is also said that Wallace had a belt made into which he could carry his sword, but those are violent times and it's more or less what was to be expected. La batalla del puente Stirling fue revolucionaria.
Fue una de las primeras ocasiones en que un ejército de hombres a pie y armados con lanzas derrotaron a otro con una sólida caballería y arqueros. Los ingleses se vieron obligados a retirarse de gran parte de Escocia. Al regreso, un encolerizado Eduardo I se dirige al norte con el ejército inglés para derrotar a William Wallace. I think people really were horrified to see the scale of destruction, the burning, the looting. Luego de la asombrosa victoria del puente Stirling, los nobles escoceses nombraron a William Wallace y Andrew Murray como los guardianes conjuntos de Escocia. El título de guardián implicaba que debían cumplir muchas de las responsabilidades del rey ausente, John Belliot, quien estaba en prisión en Inglaterra. El 11 de octubre de 1297, Murray y Wallace enviaron una carta a Lübeck, Alemania, en un esfuerzo por asegurar la independencia de Escocia antes de que Eduardo regresara de la guerra en Francia. Andrew de Murray y William Wallace, comandantes del ejército del Reino de Escocia, solicitan que usted le haga saber a los mercaderes de su nación que no tendrán acceso seguro a ninguno de los puertos de Escocia con su mercancía, ya que el Reino de Escocia, gracias a Dios, ha sido recuperado por la guerra del poder de los ingleses. Una semana después de la carta, Wallace guió a las tropas escocesas a invadir salvajemente el norte de Inglaterra, tanto para obtener suministros como por venganza. When Wallace invaded England, the north of England particularly hadn't ever known this kind of thing happen. And I think people really were horrified to see the scale of destruction, the burning, the looting. Los voceros ingleses aprovecharon la oportunidad para describir a Wallace como un monstruo sediento de sangre. They tell stories of how he got monks and tied their hands behind their backs and then pushed them into the river, roaring with laughter. The extraordinary story, I suppose, is the one where he got a choir of naked English men and women to sing for him. This was thought particularly dreadful and unspeakable. El 12 de noviembre de 1297, Andrew Murray murió, tal vez debido a las heridas sufridas en la batalla del puente Stirling. William Wallace se convirtió en el único guardián de Escocia, lo cual era un logro extraordinario para un hombre que no provenía de noble cuna. He is extraordinary from having come through to prominence and having achieved what he did. And it's clear that he is single-minded. Probably a very uncomfortable man to have round a negotiating table because he's the hardliner. Tras el regreso de Wallace del norte de Inglaterra, los nobles escoceses lo nombraron caballero y le dieron el título de Sir William Wallace. Wallace, I believe, had to be knighted to give him some social equality with those who hitherto had been his superiors. Wallace jamás llegó a ser pretendiente al trono de Escocia y siempre luchó en nombre del rey John, pero su valor y su confianza en sí mismo aglutinaron a la nación. Cuando el rey Eduardo convocó a los nobles escoceses al Parlamento de York, siguieron la guía de Wallace y se rehusaron a obedecer. Sin embargo, Wallace sabía que la llegada de la primavera traería consigo al ejército inglés. En marzo de 1298, Eduardo regresó a Inglaterra para comandar a su ejército contra los escoceses. El rey estaba obsesionado con derrotar no solo a una nación, sino también a un hombre, William Wallace. I think Edward very much wanted to sort Wallace personally because never before had his authority been flouted and thwarted, nor had his army been humiliated in this way. A finales de junio, Eduardo se desplazó al norte con 25,000 hombres a pie y casi 2,000 hombres a caballo. Hasta ahora se desconoce el tamaño exacto del ejército de Wallace, pero se estima que eran unos 10,000 hombres a pie. Fue capaz de reunir a algunos hombres a caballo al mando de nobles liderados por John Comyn, pero era solo una décima parte de los hombres de la caballería inglesa. Wallace decidió aplicar una estrategia incendiaria para llevar a los ingleses al norte mientras destruía todo suministro que estos pudieran utilizar. Su plan era evitar la batalla hasta la llegada del alba. As the army advanced, so did their lines of communication stretch. They were finding it extremely difficult to live off the land. There was a hint of rebellion in the air, and I think from that and other evidence that the English army was not in a strong position. It's entirely possible that there might have been no battle at all.
Al amanecer del 21 de julio, Eduardo tuvo la oportunidad que estaba esperando cuando unos espías le informaron que los escoceses se encontraban a solo 30 kilómetros, en Falkirk. De inmediato el rey ordenó la marcha de sus exhaustos y hambrientos hombres. El monarca inglés y el defensor de Escocia iban a enfrentarse cara a cara en una cruel y sangrienta batalla. Al regreso, el inflexible Eduardo busca vengarse de su gran rival, William Wallace. It's only when the rest of the Scots start to submit and Wallace won't that he becomes once more this great bogeyman in Edward I's eyes. Estás viendo. Airado por la rebelión de un país que creía tener firmemente bajo su control, el rey Eduardo I comandó al ejército inglés a Escocia el 12 de julio de 1298. Cerca de Falkirk, los 25.000 hombres del ejército de Eduardo se enfrentaron a las tropas escocesas de William Wallace. Estas, en inferioridad numérica, utilizaron una singular estrategia. Wallace organizó a sus tropas en 4 bloques o formaciones diseñadas para repeler a la caballería inglesa. Cada una de ellas estaba formada por unos 2.000 hombres armados con lanzas y dispuestos en círculo. Esperando en los flancos se encontraba la exigua caballería escocesa al mando del noble John Comyn. El clímax de la batalla se produjo cuando Wallace le ordenó a la caballería de Comyn que atacara a la inmensa cifra de arqueros ingleses, lo cual era quizás algo suicida. Pero la caballería al mando de Comyn no obedeció las órdenes de Wallace, sino que procedió a retirarse del campo de batalla. En algunos relatos del conflicto se describe a las fuerzas de Comyn como traidoras. We don't even know that the Comyns and the other nobility betrayed Wallace. They withdrew. They may simply have been overwhelmed by the sight of the English cavalry, we don't know. But the ability of Edward to use his archers without interference from the Scots was a crucial factor. The Scots simply had to stand there and take the shower of arrows. And of course the ranks were decimated. Then Edward loosed his cavalry against a much weakened adversary, and the battle effectively was won. Miles de escoceses murieron en el campo de batalla de Falkirk, pero Wallace tuvo la oportunidad de escapar. Wallace left the field, not as a cowardly act, I think, but as the act of a man who was determined to acknowledge the truth and to carry on the struggle. Aunque Eduardo triunfó en la batalla, aún no había ganado la guerra. Los ingleses ya no podían sostenerse por sí mismos ni conquistar a todo un país. Frustrado, el rey regresó a Inglaterra. Los ingleses conservaron el control de ciertas regiones del sur de Escocia. Poco después, los nobles de Escocia obligaron a Wallace a renunciar al título de guardián. When Wallace lost the Battle of Falkirk, his whole raison d'etre to be guardian was lost. Military success was what had brought him there. Military defeat meant he had to go. Los escoceses nombraron a 2 nuevos guardianes, John Comyn y Robert Bruce, quienes se peleaban constantemente debido a sus conflictos de intereses políticos. Tal vez molesto por el retorno de la política tradicional a Escocia, Wallace se marchó a Europa en 1299 para defender la causa escocesa en París y posiblemente en el Vaticano. Luego de finales del año 1300, se desconoce el paradero exacto de Wallace en los 3 años siguientes. En mayo de 1303, Felipe el rey de Francia accedió con renuencia a un tratado de paz con Eduardo, del cual se excluyó a los escoceses. Eduardo, que a la postre tenía 63 años, volvió a guiar a sus tropas hacia la aislada Escocia, donde no encontró resistencia. John Comyn, el nuevo guardián exclusivo de Escocia, se rindió en febrero del año 1304 y el último reducto escocés, el castillo Stirling, cayó en julio. Los derrotados escoceses cedieron al dominio inglés y pudieron conservar sus tierras, pero había un hombre que continuaba luchando: William Wallace. He's away for 4 years, and then he comes back to Scotland. It's only when the rest of the Scots start to submit and Wallace won't that he becomes once more this great bogeyman in Edward I's eyes. Wallace guiaba a un pequeño grupo de seguidores. Perseguidos, se ocultaban en los bosques y en las casas de campesinos. Finalmente, Wallace fue traicionado por uno de sus hombres y capturado el 3 de agosto de 1305 en Roproysten, cerca de Glasgow.
Luego fue trasladado a Londres para ser juzgado. It would horrify anyone today. It was a very, very summary affair. There was no opportunity for cross-questioning or hearing of witnesses or anything like that. You simply move straight, you read out the accusation, and then another of the judges reads out the sentence. Wallace fue hallado culpable de traición, sacrilegio, homicidio y un sinnúmero de otros delitos. Su única defensa está registrada en escritos ingleses. Wallace afirma con vehemencia que no es culpable de traición porque nunca aceptó a Eduardo como su rey. La declaración de Wallace se convertiría luego en parte de su leyenda, pero no significó nada en el juicio. Su condena era ser arrastrado, colgado y descuartizado. The drawing related to the pulling behind horses to the place of execution. That was the penalty for a traitor. Now, in Wallace's case, this was something like 4.5 miles across paths, across roads, which would have physically had a dreadful impact on him. He was taken to the butcher yards at Smithfield in London to be butchered, and Wallace died the most horrific death that you can possibly imagine. He was strangled, he was stretched, his stomach was opened, his intestines were pulled out inch by inch, his rib cage was cut open to show his still beating heart within. All this done before his own eyes. And basically it was only the tearing out of that heart that ended his life. Ante la propia iglesia de San Bartolomé, Wallace fue decapitado y descuartizado. Su cabeza fue colocada en una estaca en el puente de Londres. Otras partes de su cuerpo fueron llevadas a las principales ciudades de Escocia, como una advertencia de lo que le sucedería a todos aquellos que osaran traicionar al rey. Medieval custom demanded that you had to be buried facing the east so that when the last judgment came you would rise and face the risen Lord. Now without a body you can't do that, you're damned into hell, and that's where he wanted Wallace to be. Después de la brutal ejecución de William Wallace, parecía que la cruzada escocesa por la libertad había muerto con él. No obstante, en Escocia se produjeron sorprendentes sucesos. Robert Bruce se convirtió en rey de Escocia. El 25 de marzo de 1306, Eduardo volvió con sus tropas al norte para combatir al nuevo traidor. Pero el 7 de julio de 1307, a sus 68 años, murió en la frontera con Escocia. Su ejército y su reino habían quedado en las incompetentes manos de su hijo Eduardo II, quien regresó con sus fuerzas a Inglaterra. Tras saber de los triunfos y los errores de Wallace, Bruce recuperó gran parte de Escocia en los 7 años siguientes. Eduardo II finalmente llevó a su ejército al norte para combatir en Bannockburn, Escocia, el 23 de junio de 1314. Tras una feroz batalla de 2 días, los escoceses lograron derrotar a los ingleses. Inspirado por Wallace, Bruce obtuvo la independencia de Escocia por los 400 años siguientes, pero en mayo de 1707, el Acta de Unión aglutinó a Inglaterra y Escocia en la nación de Gran Bretaña. When Scotland became part of the United Kingdom, the people didn't want it, the common people that is. There was rioting in the streets of the cities of Scotland. We were basically bought and sold for English gold because only the very rich and the huge landowners had the ability to vote in these days. Era el fin del sueño de William Wallace de una Escocia independiente. Al regreso, el legado de Wallace vuelve a la vida en la singular forma de una película de Hollywood. I always say I try not to let the facts get in the way of the truth. Cuando los ingleses asumieron el control de Escocia en 1707, renació la leyenda de William Wallace. Wallace in the 18th and 19th centuries really seemed to see a resurgence in popularity. I believe then that Wallace very much came to the fore, probably because people saw him as an icon of freedom for Scotland. Existen tributos a Wallace en todo el país, tales como el Monumento Nacional a Wallace en Stirling, erigido en 1861. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, el nombre de Wallace no volvió a ser mencionado en los textos escolares y el Monumento Nacional cayó en el descrédito. William Wallace, el héroe de un pueblo, estaba a punto de quedar en el olvido. Pero un día,
En 1993, el escritor Randall Wallace visitó el castillo de Edimburgo mientras estaba de vacaciones con su familia. Flanking the entrance were two statues, one of Robert the Bruce and the other William Wallace, and asked one of the guards there who William Wallace was, and he said, well, he's our greatest hero. And automatically I was captivated. I'm an American interested in history, named Wallace, and I've never heard of him, and that just seemed incredibly romantic to me. I feel William Wallace is an ancestor. I feel his blood is in my veins. I could never prove it, but no one could ever disprove it to me. Wallace se sintió inspirado para escribir un libreto llamado Corazón Valiente. As a dramatist, you need to know why you should tell a story before you decide how to tell a story. So I went and wrote the tale, my tale, extrapolated from what I did know. Having laid all of that out, I then decided to do any research I could to find out who he was. En la biblioteca, Wallace pidió prestado un antiguo ejemplar de Wallace, de Blind Harry. Blind Harry's story to me had the quality of the Old Testament writers writing about the patriarchs, that his warts, his scars, his angers, his rages, his passions were all there. But Blind Harry's gave me details that I thought were really fascinating, and I worked in the tone of what he had done into that story. Posteriormente, Corazón Valiente, el libreto de Randall Wallace, se convirtió en un gran éxito de Hollywood, protagonizado por Mel Gibson. La película cautivó a miles de espectadores con el drama del legendario Wallace. Sin embargo, los historiadores sostienen que tiene demasiadas imprecisiones. Why have the French princess involved with Wallace? I mean, that is totally inconceivable since you were, about 5 or 6 at the time. I think on the military side, that to do a film of the Battle of Stirling Bridge without a bridge, the whole key to that battle is the English are crossing a bridge, the Scots rush down on them and surprise them as they're doing it. Why did the film start in 1280? By saying that the King of Scots was dead, he was still alive, and that Edward had invaded the country. He had not. But my principal objection is to the portrait of William Wallace. It was, to me, like Lethal Weapon in drag. William Wallace in Braveheart was the hero as psychopath. As a historian, I have to ask, how far can you go wandering off the historical facts before there's nothing much left of the truth of that period? Blind Harry and I are both dramatists. History is far more than scholars. I think history lives in storytelling, and storytelling is a much more universal and profound communication among people. I always say I try not to let the facts get in the way of the truth. I don't think that the minor inaccuracies in Braveheart really matter. Braveheart has been a huge catalyst for the people of Scotland to re-examine themselves. It basically brought the story of William Wallace to a new generation, and the fact that people were suddenly ready to learn about their own heritage must be a good thing. La versión fílmica de la lucha de Wallace despertó los sentimientos nacionalistas en muchos escoceses de hoy en día y los inspiró a seguir su cruzada por la independencia política. En varias ocasiones, en el siglo XX, se había debatido en el Parlamento inglés si cierto poder doméstico debería ser delegado o devuelto al control del nuevo Parlamento escocés, pero dichos esfuerzos jamás habían cristalizado. El Partido Laboral, en su campaña por asumir el control del gobierno británico, prometió que, de ser electo, le daría a Escocia la oportunidad de votar en un referéndum por su libertad. En mayo de 1997, el Partido Laboral ganó las elecciones nacionales. They stuck by that promise, and in fact, the date they chose for the referendum for devolution was the 11th of September 1997, which was the 700th anniversary of William Wallace's victory at the Battle of Stirling Bridge. El pueblo de Escocia ganó el referéndum con un 75% a favor del sí. Poco después, el Parlamento británico aprobó el Acta de Devolución y el 1 de julio de 1999 el nuevo Parlamento escocés fue congregado. Wallace would be very pleased to see that his country is being reborn again. What he had to fight for, all we now have to do is argue for and win people's hearts and minds over. We don't have to cross swords, we just have to cross the ballot papers. Wallace,
no es tan solo un ícono de cambios políticos. Su nombre es incluso parte del propio mapa de Escocia. Wordsworth voices the effect that Wallace had upon the landscape of Scotland, how his name is scattered over the land like wildflowers in every nook and cranny. So you can say, look, here is a rock where William Wallace gathered his troops together. Here is a tree in which he hid when he was fleeing from the English. Here is the well in which he drank. Here is the stone on which he rested. And I think it's one of the ways people had of hanging on to their own history. This is history from the grassroots upwards. Gracias en parte a la cinta Corazón Valiente, la leyenda de Wallace se ha expandido incluso más allá de las fronteras escocesas. I think what appeals to people around the world is the unvarnished truth that freedom requires sacrifice. I think that's what William Wallace says. I think that's what the story told this way says. And that's why I think it has a universal appeal. Every generation of Scots recognises Wallace's selfless devotion and his love of his native soil. But there are two Wallaces. There is the William Wallace of fact, the William Wallace of legend. And both of these have been twined and become the one, and that is a symbol of hope to the people of Scotland.